सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेषठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 8 एप्रिल 2021 दिन गुरुवार, चैत्र मास कृष्णपक्ष मीन 26 दिन। आज तिथि और नक्षत्र द्वादशी रात्र 3 घंटा 19 मिनिट पर्यंत, शतभिक्ष नक्षत्र दंड 60 अहोरात्र, कुंभचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 38 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 59 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि घात चंद्र और आज तुला और कुंभ राशि घात 12। आज शुभ बेला दिवा 10 घंटा 15 मिनिट ठारू दिवा 11 घंटा 47 मिनिट पर्यंत, दिवा 1 घंटा 19 मिनिट ठारू दिवा 2 घंटा 51 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 27 मिनिट ठारू रात्र 10 घंटा 23 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पोई और रात्र 3 घंटा 19 मिनिट पर सिंहभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। कौनसी गोटे सुखबर हस्तगत हेबो। आज दिनटी विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात दे गति करिबो। चिंतित रहिबे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। कौनसी गोटे दुःसंवाद प्राप्त हेबो। कौनसी निकट संपर्कों स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित रहिबे। कौनसी गोटे अप्रिय परिस्थिति आपण सामना को आसिबो। अଯଥା आशंका अनुभव करिवे। मन व्याकुल रहिबो। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह मतभेद हेबो। एथिपई आज आपण कथा कहवा समय सठिक शब्दर चयन करंतु। तरतर होई कौनसी भी निष्पत्ति नियंतु नहीं। पाख लोक शत्रुता आचरिबे। कौनसी गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे। पूर्व योजना को फलवती करिवारे विफल हेबे। लव लाइफ पई दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणरू मर्माहत होई पारंती। पारिवारिक जंजाल बढ़िबो। पारिवारिक जीवन में हताश भाव देखादेव। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण जेते भी छोटिया रोगटिए होइथिले मध्य आपण तार अवहेला करंतु नाही। डाक्तर परामर्श करंतु और चिकित्सा करंतु। निज प्रति अवहेला करंतु नाही। आज बाहर खाद्य पदार्थ ठारू दूरे रुहंतु। कहार उपकार करी धोखा पाइबे। कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे। चौर भय रोग अच्छी से आज सावधान रुहतु। महिला माने बाहर को जावा समय सतर्क रुहतु। शत्रु आपण प्रति षड्यंत्र करिपारंती। अकारण क्षतिर सम्मुखीन हेबे। कलह आदि पड़ पारंती। प्रत्येकटी कार्य प्रमादबहुल हेब। व्यवसायी मानकु स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल नुहे। आज पिला मानकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप विष्णु मंदिर रे हलदिया फूल किंबा चंपा फूल अर्पण करंतु और आज आप मिछ शपथ नियंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन में प्रसन्नता रहिबो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। अटकी रहिथिबा कार्य आगइबो। पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न करी खुशी हेबे। समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेबो। आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौनसी भी असुविधा रहिबो नाही। ऑफिस रे सहकर्मी को सहयोग मिलिबो। उपरिस्थ कर्मचारी आपनको काम रे खुशी रहिबे। बंधु संपर्क वृद्धि हेबो। पुराना मित्रंक सह भेट हेबो। सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहण रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिबो। पिता पुत्रଙ୍କ मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेबो। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती। तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। इच्छा मुताबक आय करिपारिबे। व्यापार को बढ़ाइबा पई विचार आसिबो। कौनसी गोटे नूतन आयपंथा खोलिजिबो। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझामणा बढ़िबो। छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करिवे। पितामाता आज्ञा मानि चलिबे। बहुदिन कौन सी गोटे चिंता आज दूर हेब। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम रहिबो। वरिष्ठ आपण को उपहार देवे। व्यवसाय रे विस्तार लगी योजना करिपारंती। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिबो। निजस्व संबंध को मजबूत करबा लगी चेष्टा करिवे। आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे। पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान होई जिवो। पारिवारिक जीवन
ସୁଖମୟ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିପାରେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ କହିବା ସମୟରେ ଉଚିତ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସତର୍କ ରହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ଗୃହ ଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆୟ କମ୍ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିଷ୍ଣଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନରୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ କଥା କହିବାରେ ଆଜି କୁଶଳ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ଆଦିକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ। ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ନୂଆ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଜି ସେଥିରୁ ଦୂର ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି କୌଣସି ବି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ରୋଜଗାର କମିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିବ। ଅଜାଣତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଚାରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେତୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୁରା ଦିନ ଊର୍ଜାଭରା ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ।
पड़ोशीମାନଙ୍କ सह संपर्कରେ सुधार आसिब। आय और व्यय समान रहिब। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्टे चलुवा कौन गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिब। शत्रु परास्त हेबे। समाज में जश और ख्यातिर वृद्धि घटिब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथार लोक बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन भलिब। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। चाकरियां लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगी अत्यंत ही शुभ रहिब। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेब। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। संपर्क मानकर घर को जीवा आसिबा लगी रहिब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत में कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आपण क्या पसंद करछंती तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन खुशीर खबर मिल। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर वस्त्र परिधान करूँ कि हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखु और घर बाहर समय वस्त्र अतर पकाई यात्रा आरंभ करूँ। और आज आप कहार भी वाहन उद्धार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। इस विषय जाना शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। मन में विषन्नता भाव आसब। कर्मक्षेत्र प्रतिकूल परिस्थिति गति कर। आय तुलन में व्यय वृद्धि पाइब। परिवार में विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध रोग औषध किणवा कि शत्रु द्वारा कर समस्या खर्चांत हेबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेब। मर्यादा हानिर आशंका रहुछि। से आज आप कुसंग दूरे रुहतु नहीं तो विपद में पड़ पारती। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। द्वंद्व पड़ी कार्य करेंगे। पाख पड़ोशी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपण भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करें। से कथा हेबा समय आपणकर शब्द पर ध्यान रखु। पितापुत्र मध्य मतांतर कि मनांतर देखादेव। मुंडरे सामान्य भारीपण रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रहिबे। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। पूर्व योजन त्रुटि देखादेव। छात्र छात्री माने खामखियाली स्वभाव हेबे। समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी मान लगी दिनटी सेतेटा भल नुहे। कारोबार संकुचित हेब। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी कथा हेबा समय सावधान रुहतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती होई कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हेब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। आज कौन भी निवेश आपण ठीक नुहे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौर मूल शुद्ध घीर दीपटे जालतु। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति मुहर जवाब दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मकर राशि विषय जाना कौन गोटे विवादीय घटनार अवसान घटब। बहुदिन आशा पूरण हेब। कौन गोटे हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे। महिला माने कर्मक्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हेबे। महिला मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभ फलदायक रहिब। प्रत्येकटी कार्य समस्तंकर प्रिय पलटि जिवे। परिवार रे समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर हेबे और यह एमानक पई आगकू सुपरिणाम आनिक आसिब। कौन गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ करिब। आवश्यक सहयोग पाइबे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटिब। सामाजिक कार्य प्रति मन बढ़। पर कार्य करिबारे आग्रही रहिबे। भविष्यत पई योजना प्रस्तुत करिबे। निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किछि चिंता विचार करिबे। समस्त ग्रह मानकर सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। परिश्रमर पूर्ण फल प्राप्त करिबे बा दुई गुण फल प्राप्त करिबे। देह भल रहिब। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हेब। व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे। अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करिबे। छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करिबे। पितामाता निर्देश मानि चलिबे। बहुदिन लगी रही अभाव असुविधार मुक्ति बाट मिल। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हेब। किछि साहसिकतार कार्य मन बढ़। आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिल।
लोक आपणकर कथा को पूरा ध्यान देवे। आपण को कौन से खुशीर खबर मिल नूतन कारोबार रे पैसा लगाई भावी पारती। दाम्पत्य संबंध में दूरता समाप्त हो। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप तुलसी चौरा मूले शुद्ध घीर दीपटी जालतु और तुलसी चौर अल्प मटी आनी कपाल लगाई यात्रा आरंभ करूँ। और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं कुंभ राशि विषय जाना सुसंवाद पाई खुशी हे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न पारिवारिक जीवन आनंदमय चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय सामान्य वृद्धि हो। प्रियजन आशानुरूप फलप्राप्ति हो। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि। अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि। माली मुकदमा विजयी हेबे। समस्त प्रियभाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिल अभाव दूरे जीव। निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेबो। कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा कर दिगरू अर्थप्राप्ति हेबो। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल। आय वृद्धि परिलक्षित हेबो। लव लाइफ दिनटी भल। छात्रावास रोकथिबा छात्र मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिबो। आज आपनकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो। कौन सी गोटे खास काम रे अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुओं सह भेट हेबो। काहारी को हृदयर मनर कथा कहिबे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हेबो। चाकरिया लगी भल सुजोग आसीपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हो। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हेबो। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे। प्रभु को पूजार्चन में आत्मसंतोष मिल। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिबो। आपण को कौन सी संस्था सम्मानित करा जाय पारे। ऑफिस रे सहकर्मी को पूरा सहयोग पाइबे। निज उपर विश्वास रखंतु। आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे। कौन सी जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु। भल फलाफल मिल। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप कौन वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को पुण्य भोज्य और दक्षिणपूर्वक आशीर्वाद भिक्षा करंतु। और आज आप कहारी को भी अधिक उपदेश दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं सुंदर मीन राशि विषय जाना आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हो। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करेंगे। और यह आपण लगी शुभ रहिबो। दूर बंधुओं द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधुमेल रे आनंद पाइबे। कौन सी गोटे दीर्घ दिन समस्या समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। दूरयात्रा करिपारंती। कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्ष साहाय्य मिल। सृजनशील प्रतिभार विकास घटिब। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हो। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हेबे। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। कवि और लेखक मानी दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को ने से सफल रे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। अटक रही धन पाखक फेरी आसब। पूर्व योजना फलवती हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दक्षतार उपयोग करेंगे। कौन सी क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। बाटर पुराणा मित्रों सह भेट हो जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव। सुखबर प्राप्त करेंगे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिबो। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप बेलवृक्ष को चंदन सिंदूर धूप दीप और लाल मंदार फल दे पूजा करंतु। और आज कौन भी बड़ धरणर निवेश करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।